alisema wakati nebinda uweze kuingia au kumshamia inasema ya kwamba yashakana katika kitabu cha Danieli kwa nani wewe namba 2 basi namba 49 mstari wa 1 inasema ya kwamba umeshatu yule Danieli alikuwa pamoja na Shadraka, Meshaki na Abednego. Shadraka, Meshaki na Abednego Ezekieli anasema Roho wa Mungu juu yangu